ପାଇପ୍ ପାଣିରେ ବାହାରୁଛି ଛୋଟ ସାପ ଭଳି ଜିଆ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋମନା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଟଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବାବେଘାଟି ଗାଁ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଘରକୁ ଘର ପାଣି ପାଇପ୍ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ କେତେ ଘରକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସବୁଦିନ ପାଣି ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ପାଇପ୍ ପାଣିରେ ସାପ ଭଳିଆ ଜିଆ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ସରକାର ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିବା ବେଳେ ତାହା ବାସ୍ତବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ। ଏଥିରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କେଉଁ କେଉଁ ଗାଁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି ତାହା ତଦାରଖ କରୁନାହାନ୍ତି। ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଘରେ ପାଣି ପଏଣ୍ଟ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ କାମକୁ ନୁହଁ। ଗାଁରେ 132 ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ 843 ଜନସଂଖ୍ୟା ଏ ଗାଁର। ଏ ଗାଁ କଥା ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ କେଉଁଠି ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ତ ଆଉ କେଉଁଠି କୀଟପତଙ୍ଗ ବାହାରୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ସଜାଗ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, जनता एक्सप्रेस। जिन्हें पेन थी सांप बाहर चे बोलछन केंता केंता गो जे भाभी करती तमरी पड़ा के पेन पुनी देसत की केंता है ई परा के नहीं दे दवार गो हेले करे सामने माइक बने ओकले आरानी छ जी पड़ा कनेक्शन दिया है ची केंता है दीथि ना जे तो रोड गला ना आर केना सोता इटा पेन नहीं और खाली पाइप तू पीछे है नी जुड़ावर तो सरकार के केंडा कहवा लग चाहू छ नी दे बोली करी कहूं तीन दिन 4 दिन देसी पेन बोली करी कहूं इटा ने पेन आचिला पेन के कीड़ा बाहर छ हमर पाइप के कीड़ा बाहरला जागली नो केबे केबे बाहरी दिला के केबे जग गुटे थर बाहर तिला रिटा गुटे थर कीड़ा बाहरी छी जे तमरी पड़ा के पेन केंता देसन हमर पड़ा के पेन नहीं दबारी पाइप तो हे संगे बंद अछि हमें निजे पाइप गुटे लगे करी निजे आनी छु जे केबे केबे पेन दिसी 2 दिने 3 दिने थोड़े सब दिन पेन नहीं 4 दिन 5 दिन भी ही जैसी हमर गांव तो पानी रो सुविधा है, हमर पड़ा तो नीलू असुविधा है, गादबा फादबा के सब तीर असुविधा है। जे सब दिन नहीं दियो पेन नहीं दियन गो केते बेले देसत पेन देबे ते बेले केन दिने 6 बजे भी ही जाउ छे, 7 बजे 8 बजे हेंती भी ही जाउ छे। पानी के एटा ठीक ना नी ना को पेन जेटा केतरा सांप बाहर छे बोलसन दुईटा। जनता एक्सप्रेस को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।